बोले भी बाबा माँ की सुनो नहीं सुनो हाँ आके गति करबा आके गति करमा हाँ हाँ समझ का के अपेक्षा नहीं करे अभिराम गति रे से चाली थे अच्छा 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 हाँ 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 पहले कथारे अछि बाबू काना আছে अरे गुरु मुड़े पाठ कोड़ी मुड़े हाटो बिन पैसे बाजार जीवो আর পল্লা পল্লা মার খাইবু গা যা খাইবু তার যার খাইবু তার খাইবু बस बस गुरु न कले अर्जुन কাহে পাবু সত জ্ঞান বেলা সত জ্ঞান বেলা হ্যাঁ তাহলে গুরু পরিচয় টিকে লাগি থিবার কথা তাহলে গুরুটা লাগবা লাগি থিবা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তোমার সানটাকে টিকে ধরবো হ্যাঁ থানা বাবুকে রক্ষী করি যে পাঁচ থেকে টিকে ধরো পত্রে পড়বা হ্যাঁ হি গুরু বলি করি দুইটি অক্ষর সংসার হে ধরে সার সংসার মধ্য হরে সার হে গুরু বলি করি দুইটি অক্ষর হে গুরু বলি করি দুইটি অক্ষর সংসার মত অরে সার সংসার মত অরে সার खाली गुरु बंदल है नहीं पारे नहीं पारे हाँ 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 हे गुरु माता गुरु पिता हे गुरु निराकार हे गुरु माता गुरु पिता गुरु निराकार गुरु पाद जाई आशा करो हे मुडो मनो गुरु पाद जाई आशा करो प्रथम गुरु हेले किए ये माता पिता बस बस माता पिता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राइजे नहीं होला नहीं हेले प्रथम गुरु हेले किए ये निजर माता पिता हाँ 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 तारपर आसी गले हमर किए क्या असले शिक्षा गुरु बस 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 हे तृतीय गुरु मोहर माध्या पाली घर हे द्वितीय गुरु मोहर माध्या पाली घर राजू बणी जे आज्ञा गुरु जे मोहर हे गुरु जे मोहर आज्ञा गुरु जे मोहर ताकरी चरण तले कोटि नमस्कार दुई नंबर गुरु এটা 2 নম্বর গুরু বলে आसी गले 3 নম্বর 3 नंबर गुरु কেনটা আসলে हैं কেনটা আসলে केटा आसले হ্যাঁ बोटा टिके धरो ঠিক আছে आहा द्वितीय नंबर गुरु देवची कही आगे तृतीय नंबर गुरु कहूचे मुही आगे अभिमन्यु बोले गुरु मोहर ছাড়ি দে अभिमन्यु बोले गुरु मोहर सती घाट ग्रामे ताकरी घर सती घाट ग्रामे ताकरी घर जाति रे ओटे मेहर हिपोस तुमे बेया थाना जे तुसरा আচ্ছা রে हिपोट में पिटा थाना जे तुसरा এবে দেগা अब হলা पुलिस लानो देगा के দেগা কে আসলা हैं? হ্যাঁ 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 इसुग्योनर एले गुरु कुमार नमस्कार
हला अंता बाबू चुके मैं हंता का बोलते नहीं जाने तू कुटी कर देनी का कहो कर पिला सादो कर देनी हाँ हाँ अरे बाबू क्या कला सब बोलू क्या इरा गुरुटा गोला कला गुरुटा यहाँ दे निजरटा रहला निजो टानी कहले काना अस्पिदा ए बा निजर जाति गुत्र नागा नहीं लुका सब लुकाबो हेले निजो जाति गुत्र ना गानी लुकाबो बेला जदि लुकाले किरहे गिर मरु छौ तमे पुरा एंता तुमर नागा लुके दिले तुमके गाल दिने पुरा एंता किरा आई दिला मते कंता कर हता याते तो है मन आज्ञा कहू दिले जे लुकाले ताहा के हंसी बोल छा से कुंपत्रर बालमको नंदा दिने नागा लुके दिला ये भुजा ने नाही दिला बसले है हाँ 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 नाले निजो ना कहू पड़बा ठीक अच्छे कहबा पड़बा हाँ आहा गुरु परिचय गली समापत आज्ञा हेरी के कहूची मोर तात कह आज्ञा निराकार बलि नाम मोहर आज्ञा निराकार बलि नाम मोहर निराकार बलि नाम मोहर गोदन ग्राम रे घर पोस्ट बोंडी मोहम्मद थाना मागुर बेड़ा ई पोस्ट बोंडी मोहम्मद थाना मागुर बेड़ा ई सुज्ञान रे मत जिला ओटे बोला गिरो अरे बाबू नागा सब हैला एरा तमर नागा गला नागा गला होय 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 हैं हाँ के ओरिजिनल टा कहर के पड़बा ओरिजिनल टा फिर कहबा के पड़बा ओरिजिनल टा कहर के पड़बा एटा तो तमर बता ना खुची के रही थी तो ओहो पता नहीं हाँ अबे यार पता नहीं लागबा न तमर इनर नागा टे कहबा के पड़बा इनो नी फेसो हुस्न हैला टा हाँ 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 हैं होय हे हम तो गौरव डोर जातियो नहीं जानो बेके की छ हे हम तो गौरव डोर जातियो नहीं जानो बेके अरे सकाल पहले गुरु दुआ सकाल पहले गुरु दुआ सकाल पहले गुरु दुआ हे हमर कॉल करे दिस हे हमर कॉल करे हमें तो गुरु गुरु आयो जातियो नहीं जानो बेके मैं भी प्रसाद देवे का बोलते नहीं प्रसाद नेबो का बोलते नहीं महापुरुष होय होय ठीक अच्छे हाँ আর গাই কো ছাদেন বাছরি বাঁধেন চিরকি তুলি পিয়ে আর গাই কো বাঁধেন বাছরি ছাদেন গাই কো ছাদেন বাছরি বাঁধেন চিরকি তুলি আমি তো গৌর মৌর হাউড় জানি আহ অবধানে গোটে কথা क्या কথা तमे जेते बेले गाय गुरा धन को जा सब गुहाल के হয় केन पैसर रे बस ও আমি গায় যেতকে দহন করে আর যাচ্ছি কেনটা के ठगी के धरि गुरा धन करस तार टिके एक्शन हो तोबार কথা তার টিকে অ্যাকশন হেবার কথা एक्शन हेबा के যে पड़ो অবধানে গুটে কথা काना যদি অ্যাকশন হেবারে বাবু हां তোমকে গা টিকে হেবার কে পড়বা मते गाय बनाबा তোমকে গা বনাবি গা তার অ্যাকশন টিকে করব বলে মই एक्शन करबी হয় नहीं निजरटा निजे एक्शन करबा के पड़बा কেন সে ছির পামি যে গিজবি বুয়া एक्शन हंता एक्शन हेबा আমার টিকে হেবা বলে দামু গাড়ি বলতে দোসা নেই नहीं 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 কোন দিন ধর্মে গিজবি तमे हेबा के पड़बा হেনতা কে हां 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 বলে নিজে হেবার কে পড়ো निजेरटा निजे কা করা দেখা যায় हां हां হ্যাঁ हां আদানে ओ গড়া না দিতে মামুনি বন্ধ बाबू बोलो তা বানাবি আজ গ্রস দিকে দেনি হবা हां আদানে ओ আরে বাবু কথা আছে काना আছে अगली की जो पछली की जो फसला पूरा चपला टेकरा की जो वेला का काना एटा कहू अगली की जो हां पछली की जो हां फसला पूरा बोले चपला टेकरा की जो वेला का काना एटा कहलु बुझी नहीं पालू बुझी नहीं हला कहले बेटा कह के तो कहले हाले रे बंदली हां यार की तो चाहिए यारे हां मुड़ो छे यारे हां ओसना सालू दामर के आलिया तो ताली हां ई गला जते तार मुंह के नाड़ा तार कीच के नाड़ा तार मुंह याड हला तार गीत से आड़ा सेड़ा हला हां अगली की जो पछली की जो हां फसला पूरा बोसला बूढ़ा चपला टेकरा की जो ओ हो
আগে আমাকে পথরে দেখ ঠেকির গিয়েছি শিখাইছি নাই হ্যাঁ কেন আমার মা মানে দিও সন পথরে দেখ হ্যাঁ হ্যাঁ এ ঠেকি কি যেন রখি দিবি আর ঢুলকি যাব হ্যাঁ ফের রখি দিলে আর ঢুলকি যাব সেটি লাগি চাপাস সেতে লাগি যে পাসু তার না হেলা টেংরা গি যাব ওহো ঠিক আছে আরে বাবু খালি গুরস দিয়ে দেলে বলে নি হয় হ্যাঁ কেয়ার চারটা ছির আছে চারটা ছির আছে চারটা ছির আছে হ্যাঁ হ্যাঁ যে প্রথম ছির কাহাকে দিয়ে যাসি বলে কাকে কেন কেন ছির আরে বাবু প্রথম ছির যেতলকে দহন করা যাসি হ্যাঁ ধরিত্রী মাতাকে দিয়া যাসি হ্যাঁ ধর্মদেবতাকে দিয়া যাসি আচ্ছা আচ্ছা 2 নম্বর ছির যেতলকে দহন করা গলে হ্যাঁ কাহাকে দিয়া যাসি কাকে দেশন নর নারী লাগি রে বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ চা 3 নম্বর কাহাকে দিয়া যাসি বলছু কাকে 3 নম্বর তো হেটা দামুর ছুয়া লাগি হ্যাঁ হ্যাঁ 4 নম্বর কাহাকে বলছু কাকে হেটা আমার ঠেকি দি ভরসে রে ভগবান ওহো তাহলে গুড় ধ গ্রথিমা হ্যাঁ। আরে বাবু পহলা ছির ঘিচলে কেতা আওয়াজ আসি ভাই ছির মানে ঘিচলে বি অবাজ হচ্ছে আওয়াজ আবা ধানে তাহলে গুটে ছিরকে ধরিকি ঘিচলে তার অবাজ কেন আরে বাবু যেতলকে গুন্ডা ছিরকে ধরিকি ঘিচবু কেতা হবা তার অবাজ কর আর দুইটাকে ধরিকি যদি ঘিচি দে বলে তার অবাজ কেনতা হবা ঘরলো খাললো পরলো পাললো ঘরলো খাললো পরলো পাললো বলবা ওহো আর বনে গটিকে খাচকি খাচকি ঘিচি দিলে তার ও অবাজ 3 নম্বর বলছো খাচকিলে খাজকি ফুচকা করে ঘিচবো বলে হই গর ঘম সর সম বলতবা ওহো আর গুড়া সরি গেলে গার থ এ পুরা সরি একিবার না সে কথা নি কহনগা কেনতা হবা যেটা মতে ঘিচি দেব নিকা প্যাচ 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 ওহো প্যাচ করবা পেট পাঁচ খেস খাত করবা বল ঠিক আছে আর গীতা কহে ভক্ত সবর পদ কোনে ঠিক ঠিক হে গীতা কহে ভক্ত সবর পদ কোনে ঠিক ঠিক আমি তো গৌড় বৌড় হাওড় জাতীয় নি জানুবে কি গাম সররসম হে গাম সররসম বরলো ভালো পরলো পালো বরলো ভালো পরলো পালো ইয়াদ কত ওই দেখো তো ইয়াদ কত হায়রে কটিং জাগাড়ি কে আগো বোবা বোবা আগো ককা আগো ও মামু গো ও আগো বুয়া ও আগো বুয়া এ কোনিয়া মানে ভাই ও করো নেই আবার নেই ও করো ধানে সাবধানে আমার বাড়ি বৃত্তি তো লাগে তোমার বাড়ি প্রতি ঠিক কহবাক পড়বা আরে বেটা এটা তো কहिले হ্যাঁ হলো অরিজিনাল না গাটিকে কহবার কে পড়বা তোমার পরে গোর লোক হই বলে তোমার বাড়ি প্রতি ঠিক কহ আরে বেটা এটা তো কহিলি হ্যাঁ 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 হলো অরিজিনাল না ঠিক কহমা বে তোমার কর্ম আর কর্ম মনি কে তোর বুয়া বেটা দেখু কে কাহিনী বাজে দি কাপি নাহিবা কা হালাজি বর্ব কুরবা বর্ষ কেতে বের মুই হেদি কা বলে মোর তালু কি পেছন মারি নেলা কেনতা হ্যাঁ মুই কেন দিন এনতা বলছু বলে তোমার বাড়ি প্রতি বলছো হ্যাঁ ও বাড়ি বৃত্তি বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ হরি গোগটরু চন্দ্র বীর ওই হে গোগটরু চন্দ্র বীর হেলি বাহারো বাহেলি বাহারো খোদে পুহিত দিবারো আসই দির কা বলছো কা বলবা মোর গুরু কি দিদি সনে নতেছু দেখ গুপসু বলছে এটা তা বলছে হয় হয় বলে মোটা বি কহবা হ্যাঁ তোরটা আমি গুপি গুপা করে হরি গোগটরু চন্দ্র বীর হে গোগটরু চন্দ্র বীর হেলি বাহারো খোদে পুহিত দিবারো মাইয়া সই দির অবধানে হরি বাবু কানা হয়েছে যোগে জানা হয়েছে হ্যাঁ হরি মুন্ডনে জলি পাগুড়ি অন্ডানে ঘটি ঘাগুড়ি হতে ধরি কেন্দুয়ারি ছাড়ি দে মুন্ডনে পাগুড়ি অন্ডানে ঘটি ঘাগুড়ি হতে ধরি কেন্দুয়ারি কদে বহিত দিবানো কদে বহিত দিবানো আসই দিন
চির গগটরু চন্দ্র বিরহ বাহেলি বাহার আমার ননীকে দেখি যোগে বলি তোমার ননি হয় কেড়েটা এডেটা ফের কেড়েটা এডেটা আর কেড়েটা এডেটা ফের কেড়েটা ওরর করকে খটি জিবার পতিরাটা একটা চাবি খাওয়া পতিরাটা বেলা ওহো হেনতানি বলতো না তোমার বুহানকে ডাকবো ডাকো এ ওয়ানসুর ননী এ বুহান শুরু ননি বইলো জানতা হে আরে ননি উঠি আ করছি ও করবার লাগে ও থানে তোমার বুঝাও না ফেলে কেনতা আরে বাবু আমার ননী কেতে সই সঙ্গা তো মকর আম ফুল লিম ফুল জাম ফুল কুরে ফুল বসছি হ্যাঁ মোর দাদা চন্দ্রসেনার মধ্যে এটা কইতে বলি ননী মুল 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 আর কেনতা সে ননি অটকি দেলা এ বুড়ার মেছাকে দেখি ননী সটকি দিলা তোমার ননি নাগা আছে কিনি না আছে গা আছে লেজ আছে কান আছে মুড় আছে সব আছে রে বেটা নাগা কহলু লেন কেনতা বইলু রে বেটা হ্যাঁ তিন হাতটা গুলো পজাড়া ঝুলুছি সে পুরা টুস কলিয়াটা দেখবু তো কা বলছো এটাকে হাতা আমি লেন বলছি গা কেনতা মুই আর কা জানার গা নরবানর লোক গা 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 হইতা সব ভেলে ওহো জঙ্গল ডিপার্টমেন্ট বল হ্যাঁ জঙ্গল ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বুতো আর যাকো হে জঙ্গল ডিপার্টমেন্ট করুছ না পঠে হাতি কে খেদি নি পারবার কেনটা সব ধান খাই দউছ আজ মুই আর ফলে এসে যে হাতে ফলে হেতে লাইন লাইন বিনি আবা হ্যাঁ যদি বুড়া দিদি হাতে কষ্ট না থিতা দেখতু হাতি এই ওহো যে তোমার বুহানকে ডাকুছ তো রাখি দেমা ডাকো তাহলে তোমার বটটা লিয়ে ধরো হ্যাঁ হে আসো রে আসো মোর হে বুহেন কুটিলা আর গো গো তু আসিছে হে গৌর পিলাগা এই এ মোর বুহেন কুটিলা আর তোতে ডাকি টটি সুকিলা ছাড়ি দে আর তোতে ডাকি টটি সুকিলা আসো রে আসো মোর বুহেন কুটিলা আসো রে আসো মোর বুহেন কুটিলা গোগা টু আসিছে গৌর পিলাগা এ মোর বুহেন কুটিলা আর তোতে ডাকি টটি সুকিলা এ মোর বুহেন কুটিলা রে তোতে ডাকি টটি সুকিলা হে আসো রে মোর বুহেন কুটিলা ডাকুতে গুলগুলা আসো রে মোর বুহেন কুটিলা ডাকুতে গুলগুলা আমি আলে তুই নদী জীবন গোলা আলে তুই নদী জীবন গোলা হয় আমার বুহের কুটিলা তোতে ডাকি টটি সুকিলা আমার বুহের কুটিলা তোতে ডাকি টটি সুকিলা
আসিছে দাদা তোর আসিছে দাদা তোর साउते अधाने ए बेटी बूढ़ा बात होते इटा कहला जे का बोलछे नहीं देखबा का बोला जे का बोला हां तोते तो घोंता बोलुची ना गो ये जे मैं नहीं जानवा तारे पिला नहीं जान टाटकुल होछे देखो तो धने ई तमर खटमुत्रीर কথা के देखो तो जाके घर बहन देख रे हां हां अरे ननी सुरु ननी को आडीटा तोरगा आसीचे दादा तोर आसीचे दादा तोर काटा देख पूरे गार्ड्स अब धने तमर ननी के केभू ई बीमार हला न हो काहेगा होय और छोट बेलू लागी जे रे हटा छुआ बेलू लागी नहीं छे छाड़वा जे नहीं छाड़बा कर पशु डॉक्टर खाना के खाने नी जे सेटा छल्ला न के नहीं केटा से कोथली पोटा भिजै दउथुला ए गार्ड्स एटा थाली बसला न नेड़ा छड़ला न अरे उठा तोर बहू के अरे हिटा बा खिड़की के रे अरे भोके में थोरी गदिनो सीते बुई थोरी गदिनो के भोगा हे रे मुह करी छे मोर बहु गा दरी जे उमाई जुए उठा तोर बहू के हिटा बा खिड़की के रे भोके में थोरी गदिनो सीते बुई थोरी गदिनो के भोगा हे रे मुह करी छे मोर बहु गा दरी जे उमाई जुए दरी जा उमाई जुए अरे नहीं रोहले अरे नहीं रोहले नहीं रोए बा कोनिया है वो मोरो सोला कहला ती तोर बुहन के कोनिया बोलबू का के कोनिया बनी नहीं नहीं ई गां के सिगै का के के कोनिया बनी हां का के तोर बुहन के कोनिया बोलू हो यार के मन में कोनिया बनी हो हां